hadi ya isti dendi yarış, çok dendi yarış. Paketini oluşlar, söylüyor da çamında bereket dolsa. Amin. 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 Bu sırayı Mikael, o Respublike Mildarış, o yandırı darış, sana yarış doğada nettikiş hamiyayı, o yurtta уже isti dendi yarış, hadi ya. Да, Бог бячана, оз камал хигячо, хавин чо, масана, я резхал. Завершилось благоустройство единственного кладбища в Яндаре. Здесь захоронены представители различных ингушских тейпов. К реализации проекта реконструкции приступили в мае этого года. На данной площади за это время была проделана большая работа. لردش ديكوش متت احنا دي هاش او زوت اخن حلقه تطقش على وقت اخن ريشوت كاش بولنس ريشوت كاش دايا كرد ريشوت كاش وتا تا شو احنا عركش مش دي انا دايا قيش متي جان دايا جو حو يعني روز جونا ديون ازملو حو دايا واقش جونا هدي شو احنا يواقي جان جوتو يوتو شو احنا كيجي جانش حتى يعني ايش جانش دايا وهو شو احنا كش مش تصندت نقبوه باب وزديهم بركل أولو درسون ميكي على قصة دي هنا يبول حبيتاش دي دال ساعة دولتسن دال بركة دولتسو ليل دي شو. На каждой из 4 сторон установили качественные ворота. Это сделано для удобства жителей села. Для проведения религиозных обрядов отремонтировали помещения и провели отопление. شيل يولج جو أخل در تخونده. از أتبلين شيلای وز. لامز اسمتي جاي وز ده. جو نخریاز با یورت نخریاز با. وال خندوات سام ديار ده. و یورت ده. هن حد أتای پاتوا ده کش مش خندوات سام ديار ده. اشت باخ بقتن. جو دال ساعة دولت سميكي عليه ده. هن. Новую подъездную дорогу проложили с двух сторон кладбища, выровняли могильные камни, проложили тротуар и отремонтировали хозяйственные помещения. Местные жители проделанной работой очень довольны. او دلیل ما باشن دیاری است خو دیالج آبهم به تنیزتی تخنیزتی اوز هم اوز دیادرز ده هم سواری ده زمیال تول دیگری تون دول داتر چه دو خلق دیر تون چه دو خلق دیاری است خلص چه ریاض بولش جورتر خوی به چه ریاض به بیاچ بلخا وکش مش حجک بولش به دولدیک دولش به تن لیلدیک دولش به گونا هم санитарное состояние пожиж да ехал чхан хотям бухтер да хакыр лилдик долж бы ряз был белха. Всего в Ингушетии до конца года благоустроят 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских. Все это стало возможным благодаря договоренности главы республики Махмуда Али Калиматова с основателем благотворительного фонда Сафмар Микаилом Гуцериевым. Идрис Ижиев, Султан Булгучев, Новости 24.